tuhod, ulo, balikat, ulo, balikat. One, stand up! Stand up! Stand up! Stand up lang, stand up, stand up. Ulo, balikat, tuhod, ulo, balikat, ulo, baso! Galing naman ah. O, yung tatlo nanalo. Kailangan natin ng tatlong nanalo. Sige na. Tatlo. Tatlo. O, yung mga wala lang ako nabasa na lista ko. O, format triangle. Format triangle. O, walang mag-uuntugan ha. Okay, so last na to. Ang mananalo daw ay, magkano ma? 50,000 pesos? Yes, 50,000. 50,000. $50,000. Para sa baso, 50,000. James, ulo, baso, kuha. Sayang, walang kumuha. Sige na sana. Ulo, balikat, tuhod, ulo, balikat, ulo, balikat, ulo, 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 tuhod. You're out. You're out. Next game, next game. Next game, next game. Next game. Season 2. No, it's okay. Next game. Next game naman, next game na. Next game. Suot mo na slipper man. Next game, next game. Next game.